মুসলিমের দাবি মানতে হবে মানতে হবে মুসলিমের দাবি মানতে হবে আমাদের মুসলিমের দাবি মানতে হবে আমাদের মুসলিমের দাবি মানতে হবে Long live Tipe sorka আমাদের রুমাসকে দাবি মানতে হবে Tipe sorka আমাদের রুমাসকে দাবি মানতে হবে রুমাসকে দাবি মানতে হবে নই আন্দোলন নই প্রতিবাদ রুমাস স্পিড লং লিভ আজকে মানববন্ধন কর্মসূচি সারা ত্রিপুরা ব্যাপী 10টি জায়গাতে আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মূলত আমাদের দাবি ককবরক ভাষাকে রোমান শিল্পে আমাদের যে আগামী 17ই ফেব্রুয়ারি থেকে বোর্ডের পরীক্ষাগুলো হচ্ছে সেই জায়গাতে আমাদের যে ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাতে যারা পরীক্ষায় বসবেন আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ভবিষ্যতে যে প্রজন্ম তাদেরকে যেন এটা অপশন যেন রাখা হয় কিন্তু রাজ্য সরকার অনেক বছর ধরে আমাদের এই দাবিকে নৎসাৎ করে কম্পালসারি বাংলা স্ক্রিপ্ট অথবা নাইলে দেবনাগরী স্ক্রিপ্টে লেখার জন্য বলছে কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েরা যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে তারা কখনো এই বাংলার স্ক্রিপ্টে লিখতে পারে না তো আমরা এতে চাইছি যে ককবরক ভাষা আমাদের অধিকার আপনারা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন আপনারা দেখেন উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ফলে বাংলাদেশে যে ভাষা আন্দোলন লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ গঠন হলো আমাদের এখানে আমাদের ভাষার উন্নতি আমাদের ভাষা আমরা যেটাতে আমরা সহজলভ্য যেটাতে আমরা সহজ মনে করি সেই ভাষাকে যদি কেন আমরা এটা আমাদের রাইট আমাদের অধিকার তাই আমরা আজকে আমাদের দাবি রাজ্য সরকারের এই বঞ্চনা বা এই দমন পীড়ন নীতির প্রতিবাদে আজকে আমরা মানববন্ধন রাজ্যব্যাপী 10টি জায়গাতে সংগঠিত হচ্ছে আমাদের তেলিয়ামুরাতেও টিআইএসএফ এবং টিএসএফের যৌথ কর্মসূচি আমরা এখানে অংশগ্রহণ করেছি অভিভাবক ছাত্র আমরা সবাই এই দাবিকে আমরা সমর্থন করি এই আমাদের এই আজকের কাজ TISF loge gotongo sekango ni rokno pipeline hambaya fado tani hamale sini kobo mumbai ni rok kaibani bagai dera ma sini mangsa romaya na tei kharomanai na maicha romanai na mangsa romaya se kaibani ni rok sini kobo mungno khlagai haimen bai sekango hambaya fado ani organization engai TSF ni engai te sini joint movement committee ni engai Roman script ni demand omok ke Thailand sung total is sigo salai ge 1967 or TUGS Kazakha boni pore TSF 1968 or Sini Choba ke Talia boni bagai oro ani se okra rok ni rok tubang ma sigo Sini Choba politically TUGS sengkha student movement TSF by sengkha जों सिलाइबायबो जबा खादिया त्रिपुरी सेना टीएनबी एनएलएफटी सिलाइ बालाइबो जों जबा खायला तो फानो मखांगानि बागै जों तिनि तेलियामुराव सिमिया 10टा जागाव जों अ मुभमेन्ट दै रोमान स्किमनो दै जों मुभमेन्ट थागि दं तेलियामुरानि हिस्ट्री सागा थांगांखे Teliamura cini ha tongmani Roman script sung salainya tongo sung omana bo pogoi thangani tokrei tiri sahai jaga go maiter bir bikram jamatia go thui rolang yangkhe tiri sahai jaga toma khamang Teliamura kemajak thaifano sung tini bazar kozar tei hingai phaigo Ang tipra hastini lukono saga musugo
जों अरो तिनि चिन अग्रा जका बुरै बदल अग्रा रक स्टुडेन्ट्स जों अरो चिनि बागै खाइदों यार निरावनो पाइपलाय हामबाय याफोर निरावनो मोनसा मागन वाइ फाया बाट निराव वासखा चिनि सराय रक बसकांनि सालो चिनि कक कमा खांखे था कमा खा कक कमा का नाय दङ निराव अमनो बुसमाबाय बेलाय पाइपलाय हामबाय बाक्सा सना हगै मानो निरावनि चबा मोथाजाक कसार कसारा मोथाजाक होनै जों चबाले मोथागै रया 1968 नि सिमिसो याके खागिनो दङ सिनि जे फान दंसा जों थांनायगो दिल्लीगो थांखा जों तो सिनि बागै थांया सिनि स्टुडेन्ट्स रक आंनि रकिनि अरसतो फाइनाल आंनि रनो कलगा मुसोगो जों अरो तिनि पलिटिकल कलर फुनुग्या गै जों फाइलायगै हाइफानो चिनि दायित्व दंनाय जों सिमि फायगै जेफा पार्टी खाइथों जेफा अर्गेनाइजेशन दंथों जों खा बाक्सा बाल बाक्सा के जों अन मुभमेन्ट जों केरि अन माखैले सिनि स्टेट नि चीफ मिनिस्टर सिनि मानिक बाबू तमाशा मानिक बाबू क्या बोला है स्टेट के चीफ मिनिस्टर आई फील दैट ही इज स्टिल ए चाइल्डिश है वो खुद रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ के आया अभी हमारा जो इंडिजिनस त्रिपुरा स्टूडेंट्स को वो बोल रहा है कि देवनागरी में पढ़ो बांग्ला स्क्रिप्ट में पढ़ो वी आर नॉट अगेंस्ट एनी स्क्रिप्ट बट ही शुड वेरी मच अंडरस्टैंड let him first close down all the English medium school in the state of Tripura bonang ke English medium school Tripura hasten ngrangge of khairoth boni pore sumbo bosenai yes Devanagari by Bengali script by chung sunyai ngai boni busuk buthai boble Roman script by pore nai sini sarai no ke tangkhai Bengali script Devanagari script by phurunga nai to chung against buya थांनाय गनो खाना जों 19 जनवरी को आगरतलाव कक बरक देव रैली खाइते मजा तो मूवमेंट खाइता चिनि एमएलए खरकसा बरंनि बुनि बरंनि फेवर कक साखा जों देवनागरी बाय नांगो हनै वाइसाफ्रा पाब्लिक बायसि बुजाक्तै बमा बुजिनाय बोसाजोबो बुजागनाय बनि बागै आंनि रनो कयनाय चिनि चबा अरसमि मथाजागला हाइफानो जों बसकांनि सालबो जे माया साब चिनि फ्यूचर जेनेरेशननि बागै जों केरि अन खायनाय निरनो तेवैसा हामबाय फायदि इंगे ताबो आं चिनि एम सर PTADC चिनि बरम गोनां सर कमल कलाइगा आं जराया फानाय